Dengan bahasa para sirosa lelenai, dengan bahasa para sirohai. Leton dikon subiena dengan dipasang gope mata. Marhite-hite goar ni Dewata Ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Todi Parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Ay ibana hapate anjala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana dinatidugihon na trop anak tu hasangapon padenggaton sun iduk ni hanguluan nasida marhite-hite hapor suhon. Haleluya. Bartang yang mahita ali Tuhan Debata amani saluhut para sirohaun nunga ditatap ho ham aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni perdosa asa taunon na haliaun dohot siak ni bagi sahat rodihau na pinarsilang sa itu pahi hami marhite-hite asi ni roham asa margugu hami jalan marbeget ni roha songon anak kaholongan ni roham i di akka si taunon. Asa marsangap goarmu dohot anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot Todi Parbadia marhite-hite hami. Tapuji Tuhata marhite buku Eden nomor 230 ayat 2. Tangihon hamuma patik ni Debata naniene sian patik parjulu sahat tu patik paupaton payhut-hut tamuma. Patik parjulu ahu do Jehova Debatam ninna Debatata dang jadi merakup ahu bahenommu Debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangahan na di benua gijang dohot na di benua tongaon rodi na di bagasan aek na di toru ni tano yang gutunggabi sisobaon manak sioloan. Patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni Debata yang gusuturi dalanna ay hona humna dosugot akka namarsineang di goarna. Patik paupaton ingot hamuma padbadiahon ari minggui dinaono mari maula hamuna sa siulonmu alay yang go ari papituhoni ari parajanan ni Jehova Debatam di ho mangula anggo dina sadari i manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu
Rodi isi ni hutan ni halak pe namange bati hutam. Ai di nono mari do di toppa de bata langit dohot tanu dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari parejana nendai jala di perbadiai songonima sahatna mahita tua do pani de bata ali Tuhan de bata sai pergugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin. Tapuji Tuhata marhite edya nomor 160 ayat sada dohot ayat 2. Tatupoti madosata nagudangi tu ado pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu na badiai. Alana tergugut hami marningut dosa nami. Saya marasini roh hamaho mida hamion o Tuhan Yesus Kristus. Anak ni debata nagabi jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asiro ham dihami. Saya toktong ma dihami roha hamolateon tuho. Oto di perbadia pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na birnit. Binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asamarlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhatian ni nasa asi ni roha. Sayunak tulak hami. Saya tangihon mahami, ho ali debata ama anak dohoto di porbadia. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot Tuhan sesani dosata. Sonod dohata ni Tuhan Jehovah.
nunga pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akadosam. Sai mulak mahotuahu ayahu do si paluaho. Hasangapon madibata nadikicang. Tapuji Tuhata marhite edda nomor 184 ayat 4. Turpo kapistel songo patujolo ni jamita di menggutta sadarion tanene sian dua raja-raja biddu dua mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 12. Dua raja-raja biddu dua mamuka maisian ayat sada sahat rodi ayat 12 tajahama secara responsoria sia kami ma ayat naparjolo. Dungi ujunaeng alapon ni Jahoba si Elia tu banua gijang marhite sian haba-haba mardalan si Elia rap dohot si Elia sian Gilgal. Dungi ruarma sisean ni panurirang akana di Betel madapoton si Elia didokna sida matu ibana atehe di potohodo nanaeng buano ni Jahoba tuanmu sadarion sian labungmu dunginin nai ibana ma ahupe nungahoboto sip mahamu. Dungi Roma sisean ni panurirang akan di Jeriko madapoton si Elisa ni nanasida matu ibana atehe di potohodo nanaeng buano ni Jahoba tuanmu sadarion sian labungmu dungi ninna ibana ma ahu pe nunga hoboto sip mahamu. Alai 50 halak sian akas sisean ni panurirang mardalani huhut jongjong madau-dau na dua panurirang ipe jongjong do di topi ni Jordan. Jadi duktari parna sida ninna si Elia matu si Elisa haru pangido masianahu manang ahalomo ni roham bahinok kutuho taga sorodo pe na mangalapahu sian labungmu dungi ninna si Elisa ma ikon silopit dua nian sian todim songgok tuahu.
Jadi ada orang merdala dopena sida huhut makatai idama. Roma sada hureta api dohot akahuda api manirang nasida na dua. Manaik tu banua gijang ma ia sialia marhite sian haba-haba. So di masahat na. Martua doa kana tumangihon hata ni debata jalan na peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 440 ayat sada dohot ayat 2. Tidakon mahaporsiaw tay songonahi tinadakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumopa langit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabe siya to di parbadia adurak soha bubuhan. Edo tuhanta na tumaon na bernit di panguhuman ni Selatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tubanutoro dung ditanom na mula mangulu di arap patuluhon na manay tu surgo lahudul tu siamun ni di bata Jehovah amanay pargugo na suatu dosani di simay bana paimulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au potsea dito di perbadia jaladuk sada huria na badia. Huria hatau paniala Kristen akan na badia. Dohot dia sesani dosa. Dohot dia tai na mandok. Mula mangulu sugut dagini halak na mate. Dohot dia ngoluan na sora sudah. Amin. Tapi kaya matiting na masa dohot si mamasaon ni huriata. Urian itu hatta selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapi gema barita titing na masa di Minggu Manogoton 14 Februari 2021. Na parjolo nama minggu estomihi saihoma gabe partano bato haku pesalmen 31 ayat 3b. Topik na poso ni debata na satia hamba Tuhan yang setia aindada diri nami hujami tahun hami Kristus Yesus ido pabuai bana Tuhan alai na poso muna do hami alani Yesus. Di bahasa Indonesia nadidok, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hambamu karena kehendak Yesus. 2 Korintus 4 ayat 5. Napaduahon, persembahan ke depan altar. Dalam ibadah minggu ini, 14 Februari 2021, kita menyerahkan persembahan ke depan altar
untuk dana kas diakonia sosial huria. Marilah kita memberi dengan sukacita. Napatuluhon, pembacaan hasil Sinode Distrik 8 DKI Jakarta di Jahaho kami, Mak. Tona Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Madapoton, napinar sangapon, sude ruas dohot perhalado ni HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, marhite padita resort manang uluan huria di inganan nabi. Tabi madi hamu di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhan tadi bata, dohot las ni roha sian Tuhan Yesus Kristus, Raja ni huriai. Di patupa huriata HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya do Sinode Distrik nani uluhon ni proses HKBP Pendeta Bernat Manik MTH. Now ojak di hari Minggu 10 Januari 2021. Sinode Distrik di Patupa na di hari Rabu tanggal 10 Februari 2021. Maringanan di Sopo Marpikir, Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Ni dohotan ni 150 halak ruas ni Sinode Distrik. Sian 170 nah hinirim ni ro madohoti sa. Ima utusan sian 50 resort. Padita resort dohot utusan sian Ganup resort. Utusan Paropuan Distrik dohot utusan Naposo Bulung Distrik. Denggado mardalan Sinode Distriki hobar protokol hahipason na niaturhon ni pamaretata. Jala sinodangan ni tema audo mamilit hamu jala hupadiri hamu asalaho hamu marparbue jala asamian parbue munai. Yohanes 15 ayat 16 dohot subtema ditongani panosak pandemi COVID-19 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya terjuga be lokomotif narade marhobas dohot pai baru diri lau mangulahon ulau ni huria marhite parsihohotan. Laos di paadardo tema dohot subtema on gabe ojahan ni huriatta lau mangarade diri manomu tahun 2021 gabe tahun pemberdayaan di Sadok HKBP hobar tu haputusan ni rapot Majelis Pekerja Sinode Manang MPS diarahon do sude sinodeta asa pabukon akka program dohot anggaran ni huria di tiket huria marsada-sada sahat tu resort hobar tu ulaun pemberdayaan anggiat sude ruas dohot perhalado ni huria margogo mangadopi pangotak ni pandemi COVID-19. Di parukilhon akas sinodeta do pangotak ni pandemi COVID-19 na somar haujungan sahatro di tikion. Jala di sosohon do tu sude ruas ni huriai asa totong satia mangihuton protokol hahipason naung ni aturhon ni pamaretata. Marhite na totong mamake masker. Ringgas mamuri tangan, majaga jarak, dohot paholang diri sian hari buron. Laos disosohot domuse, tusude ruas ni huria asa totong marsihohot di bagasan hapor siaon dohot tangiang mangadopi pangotak ni pandemi COVID-19. Udut tusi di parukilhon sinodeta dotong taringot tu dana pensiun HKBP nama rutang tu lembaga dana pensiun hobar tu aturan ni dana pensiun. Anggiat sude ruas ni huria dohot akka pangula dohot goktiki maparukilhon huhut mangalehon roha laho mangurupi dana pensiuni marhite badan penyantun dana pensiun HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Tung pesongoni tahamauliate hodo tu debata ala totong do mardalan pakobasioni di huriata sai marusaha do ganup huria patupa pakobasian dohot tungpe marhite teknologi informatika.
Mardomu tu tahun 2020 sada tahun pemberdayaan ni huriat HKBP ditutup podo distrik do tolu agenda pokok sinode distrik imana parjolo program kerja tahun 2020 sada doho restra HKBP 2020 sehatu 2024 napa duahon anggaran program kerja tahun 2020 sada tahun 2020 sada napa tuluan doho tahun pemberdayaan songon uno ni pakobasion di tahun 2020 sada on. Satolop dosude sinodeta manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2020 sada. Siuluhon dohot sipatuluson ni sude huria dohot resort distrikon. Laos satolop dosude sinodeta mangulahon aka program ni huria hobar tu resort ni HKBP 2020 sahatu 2024. Naung tinotopon ni rapat MPS tahirim do marhite aka program dohot ulauni gabelam takas jalapatar hajong-jongan ni HKBP distrik 8 DKI Jakarta Raya gabe bohi dohot lokomotif ni pemberdayaan di sado distrik na adong di HKBP. Tatangnya kon ma asa tulus mardalan di bagasan dame dohot las niroha na nasa haputusan naung ni totopon di tonga-tonga ni distrita asa mabuan hamajuan doho transformasi tusado huriata laos tatangnya kon ma asa tatong hipas luhut ruas huriata tumuibu malum aka namar sahid covid sapulsia jala anggiat ma covid sapulsia sian portibion asa marsitutu ganup ruas mangulahon parsauran panidangion dohot pakobasion di bagasan panugunuguan ni todi ni tuhatta amen. Jakarta 10 Februari 2020 sada. Tabe mardongan tangiang HKBP distrik 8 DKI Jakarta Raya. Pendeta Median Bernat Manik MTH. Mau liate talanjut ma tu acara napa tuluhon. Napa upaton protokol kesehatan. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat wajib mengikuti protokol kesehatan dan arahan petugas medis. A. Wajib memakai masker selama berada di area gereja. B. Cuci tangan sesudah dan sebelum beribadah. C. Mengukur suhu badan maksimal 37,5. D. Wajib melewati kamber manang bilik antiseptik sebelum memasuki gedung gereja. E. Menjaga jarak duduk dan berdiri berjalan saat memberikan persembahan. Napa limahon persiapan pelayanan song leader dan pemusik. Diberitahukan kepada pelayan song leader dan pemusik dalam mempersiapkan pelayanan untuk ibadah hari Minggu, diminta para song leader dan pemusik untuk tetap latihan bersama. Dalam latihan bersama dilaksanakan setiap hari Selasa dimulai pukul 19.30 WIB bertempat di gereja. Terima kasih. Napa onopon persembahan bulanan atau iuran perawatan gedung inventaris. Diminta pada semua jemaat untuk mempersembahkan bulanan iuran untuk mendukung sarana prasarana gereja. Penyerahan persembahan iuran bulanan bisa melalui Situawik atau langsung ke sekretariat gereja. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintusia ayat 7. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Napa pituhon, pemakaian fasilitas gedung aula. Tabereng mamanginang di buku acara ta, napa waluhon, anggota jemaat yang sakit. Marilah kita semua berdoa untuk kesembuhan anggota jemaat kita yang sedang sakit atau kurang sehat. Tabereng mamang di buku acara ta. Firman Tuhan, sadeoni Jehovah maibana di pedoman parsahiton, di paholakodo lagena sudena di parsahitoni. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya dia sama sekali dari sakitnya. Mazmur 41 ayat 4. Napa siahon ucapan selamat ulang tahun, Padita Situa dan seluruh anggota jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dan akan berulang tahun pada tanggal 14 sampai dengan 20 Februari 2021. Tabereng mamanginang akadongata nama ulang tahun.
napa 10 statistik jumlah yang hadir. Tabereng ma di buku acara ta, napa 12 daftar pelayanan petugas. Tabereng mamang di buku acara ta, napa 10 daftar pemakaian gedung gereja, napa 14 daftar pemakaian gedung aula. Warta keuangan mahita, aka warta pemasukan dalam seminggu, grand total keseluruhan 142.445.000 rupiah 182 rupiah. Songonima barita titing na masa di bagasa saminggon alani tapa hotma tapa martangyang mahita. Debata Jahoba na marhabangso di Banua Gijang nahu puji hami nahu husoba hami hola di bagasa guarni Yesus Kristus. Rohami ale Tuhan tua dopanmu na marmuliai apala di bagasan minggu manogoton madok mauleate di holong dohot asin roham nagohi Tuhan na mangaramoti mangiring-iring ari-ari ngulu nami boy hami Tuhan tari parsian saminggu manipak dileko di hami hahipason ale Tuhan diaka ulaun nami na marragami totong diramoti ho hami alani ale Tuhan mauleate godang madiho alia mang nabasa ditikiopi ale Tuhan rohami tua dopanmu Tuhan di joromon pungu hami sudah saluhut na ruas ni huria male Tuhan berbagai macam ale Tuhan pergumulan nami Tuhan alai pos rohanami Tuhan diobason ale Tuhan disaluhut na aka pangidon nami ele-ele nami tangyang nami Tuhan male Tuhan napatot Tuhan ale Tuhan napasauton ali amang nabasa nabadia na sumurung suang soni ale Tuhan dia kadongan nami Tuhan na sebuah rap dohat tami maribadah namuji hodi gereja monale Tuhan asiro hamale Tuhan di dia penasida nungain maringanan ho matotong na mga ramoti nasida le Tuhan na mga leon hahipason na mga leogogo le Tuhan dia kana marsahi pele Tuhan leon hamamalu male Tuhan asabuy to kami Tuhan di hari-hari na mangihut boy hami totong pajuppa marhahipason hale Tuhan marlas ni roha di joromon Tuhan suang-suang ni ale Tuhan ditikyon ale Tuhan kondisi COVID sa pulsyon ale Tuhan tung balungur rohanami ale Tuhan pojok rohanami ale Tuhan dia ka kondisyon ale Tuhan sudi taraba ale Tuhan taraba dia ka ulaun nami taraba dia ka persikolaan taraba masudi ale Tuhan alai Tuhan pos rohanami di ale Tuhan diari nauli na denggan bahinom muda ale Tuhan dengga saluhu na ale Tuhan songon na biasa Tuhan pargugoy hami saluhu na ale Tuhan pargugoy saluhu na huriamo na ale Tuhan mga dopi kopit sa pulsiyaw na ale Tuhan asaboy hami totong Tuhan holan mga sahoko hami ale Tuhan diari-ari ngulu nami Tuhan Tuhan di bata nami hupasahat tami masalu na le Tuhan huriamon nap mulai siada danak na magodang na matua Tuhan saluhu na mahami ale Tuhan totong maramoti hami ale Tuhan totong tiup pami Tuhan unang palosa mi ale Tuhan manibel siada dalam ale Tuhan alani Tuhan mauliati godang madiho Tuhan pardingan bahasa song-songon ni ale Tuhan hupasahat tami tua dopan ale Tuhan huriamon ale Tuhan jamoti ale Tuhan asaboy hami tong beribadah dinggan ale Tuhan setiap hari Minggu Tuhan unang terganggu hami ale Tuhan mamuji pasang apo guarmu na badi ale Tuhan Tuhan di bata nami moliate madiho Tuhan mangido hami tong mangelek tujulum Tuhan dia kaya nakon nami pe Tuhan dia kana marsikola Tuhan na live streaming di bagas nabi Tuhan totong mahon na mga leto na sida gogo ale Tuhan semangat walaupun nasida le Tuhan di bagas nasida be ale totong ale Tuhan di hutok kasida le Tuhan tanggung jawab nasida songa na marsikola ale Tuhan asagabi bohal nasida le Tuhan di hari-hari na manghit ale Tuhan dia kaya nakon nami salu na le Tuhan na sudah putar rokap dope Tuhan Tuhan patudu Tuhan si rokap nito di nasida le Tuhan na hobar tulomoni rohan nasida le Tuhan na boy nasida le Tuhan siki sakata Tuhan boy ale Tuhan saurdok tudolok kutoruan ale Tuhan jala boy nasida le Tuhan seiman mamuji pasangapok ale Tuhan suang soni Tuhan na kaya nakon nami saluhut na Tuhan na sudah potak karejo Tuhan asiro hamale Tuhan marhite sian ilmu nasida le Tuhan boy man nasida le Tuhan dapo karejo le Tuhan tungpe le Tuhan dia dopan nasi ia dopi hame le Tuhan pandemi COVID sonare le Tuhan patudu ma parkarejoan na hobar tulomoni rohana sida le Tuhan jalan na sesuai lomoni rohama le Tuhan Tuhan mauliati godang madiho Tuhan suang soni le Tuhan
portibio na le Tuhan, na mga dopi COVID-19 na le Tuhan, pamalumas ale Tuhan, kopito na le Tuhan, bolokkom ale Tuhan, asaboy hami Tuhan, so nang suharibu-ribuan na le Tuhan, mangulak kaulon nami si ganupari, jalaboy hami Tuhan, tong mamuji ho pasangapon guar muda badia ya le Tuhan. Tuhan di bata nami, yang sonila ale Tuhan, pamarita nami, mulai niat natibo satu na terendah Tuhan. Ho matotong ale Tuhan na malen tu nasida gogo ale Tuhan. Asaboy nasida Tuhan karejo ale Tuhan. Jujur nasida ale Tuhan. Makarejo ya kaulo nasida ale Tuhan. Ho Bartolomeo ni Rohan. Gabi boy ale Tuhan pemerintah na boy teladan nasida ale Tuhan. Sayang giat male Tuhan. Saluhut na ale Tuhan. Boy hami setia saluhut na Tuhan. Mangadopi ahape na masa ale Tuhan. Di portibio na ale Tuhan. Saurdot tami saluhut na ale Tuhan. Asi maruham ale Tuhan perdengan bahasa. Tuhan, sa tokinari pe Tuhan, naing bigon nami mabaritam na uli ale Tuhan, na pinasahaton ni amang padita nami Tuhan, mangido hami mangelektuho ale Tuhan, jumulo majongjongi, parbadiay amang padita nami ale Tuhan, asa anggiat baritam na uli, dengan tarias may ale Tuhan, tuak kahami sa luhut na jemaatmu ale Tuhan, asa gabi inon ale Tuhan, bohal nami, di hari-hari ninggulu nami ale Tuhan, siganupari, ina mangodopi aha pinamasa di ngulu nami Tuhan. Ale Tuhan, pasu-pasu mang padita nami ale Tuhan, asa boy totong ale Tuhan mang padita nami, patariaso baritam na uli ale Tuhan, mauli ate madiho ale mang nabasa. Tuhan di bata nami, dang somarlau do sa hami Tuhan, di hari-hari ninggulu nami, roh hami tu adopan mo ditikyon marsoba mangelek ale Tuhan, jumulo mahami pa iya restaurasi siya nakadosa namin nagudangi. Asa tamahami Tuhan tu adopan mo majalo sa luhut na ragam pasu-pasu do holong mi. Upuji hami maho Tuhan di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhata marhite de nomor 110 alu mamukamai sian ayat sada de hotudutna laos dison mata papungu peliata kantong 1A 1B dohot na paduahon.
Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiranmu nabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhutna. Adorak sahupasahat jamita. Tuhita di bagasan manugot ni Arion. Parjolo patadaw madiriku au padita todos serait. Inata pardija buborus torus. Sada marihami danak boru. Jalatongon waing mangula di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Songoni manjolo partina data tuhita salukna baik beribadah langsung di Huriaon dona beribadah secara live streaming. Tabukama bibelta ia nagabe jamita di parsaurata manogoton imana tarsurat di 2 Korintus 24 mamuk kami sian ayat 1 ayat 6. 2 Korintus 24 mamuk kami sian ayat 1 ayat 6 hujahon ma tuhita songonon. Pangaradoti ni aposteli di tohonanna. Ope alana ku jalo hami tohonanon sian pangasina di hami dang marna loja hami. Sadok hutulako kami do akana buni aka sihaila honoton aidang marakal hami jaladang merlauk hubai kami hatani debata hasit tonganido hupapatar hami gabe jongjok kami tadaw ni rohani salu na jolma di adupan ni debata. Jala molotuk tertutup berita nauli na hujami tahu kami di akka nalau magudui tertutup. Ai di papitung debatani portibiodo pikiran ni akan naso persea. Asa unang nasida di patiur sodang ni berita nauli na taringot tuhasangapun ni Kristus na tardok suman ni debata. Aidada diri nami hujami tahu kami Kristus Yesus sido pabuah ibana Tuhan alai naposomuna dohami alani Yesus aide bata nama dokon marsinodak katiuroni sian haholomoning ibana do patiurhon rohanami pabicar parbinotoan disangap ni debata na di bagasan bohini Kristusi olat ni ido sahatna hamuna akadongan sa persyaon di bagasan guari Tuhatta Yesus Kristus songon natabigi nakiningan tikting dihuriata sadarion ia guarni mingguta ima minggu estomih namarlapata dui sayhoma gabe partano batoan diau jala tersurat doon di Pesalmen 31 ayat 3b. Molo tataringoti nakiningan lapatan ni minggu estomihi dalam kondisi na taadopi di bagasan partikyanon baboy dohonon debatado
na mangaramoti hita. Debatado persigatungatta. Debatado nagabe partano batuatta. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang sudah hampir 1 tahun pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Jalan naga setikyon, dada hola di Jakarta, nasahat virus corona. Alay nunga sahat di bona pasogit manang sedia harorwata di baga setikyon COVID-10 sia di luata marsada-sada. Si pata ngalut pakilalaata. Si pata lungun tahilala. Si pata tapa bereng-bereng mobil ambulans na adong ganug tokin. Lewat siya tonga-tonga nilan lalu lintas. Sasatokin mobil ambulans. Jala dada hulan mobil ambulans na tabereng. Alay suku-suku dorohata. Nabuhado noeng. Nahona COVID doon manang na naneng pataron na namaon noeng tu serengseng tu pekuburan serengseng sawah narong di Jakarta Selatan. Si pataido nagabehona tu bagasan pikirata. Dada hulani pangotak ni COVID-10 sia. Alay si pata maheudo pakilalata molomoru pangomoata. Sian partiga-tigaan. Manang na partempel ban pehita. Manang na aha ulauta di bagasa tikyon. Marpangota do memang pandemi COVID-10 sia. Pandemi COVID-10 sia dada holan mamereng aka nabeteng. Alay sen aras partoro satu aras pargitjang memang dang mamereng-mereng bohi pandemi COVID-10 sia. Adong na kehilangan pekerjaan. Bahkan adong na kehilangan anggota keluarga. Alay itu tuh tiada hulan COVID-10 sia na tabereng di bagasan tikyon. Doho do pangotak ni bencana alam. Na tabereng di Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dot akabajir badang, dot gunung meletus, dot akabajir na taadopi di bagasa tikyon. Alani hamuna kadongan kurang dojol mahirana loja. Jadi molo tahun tutu minggu estomihi di bagasa tikyon dos do dohonota manang pas do guarni minggu tai. Oh ale Tuhan sai homa nagabe gabe partano batu aku. Amin. Ikosongoni do kita amang dota munakainan. Jala perlu kita mengkoreksi diri. Jala perlu kita mangrata-ratai ayah hado tutu nang hulahami di tahun-tahun na salpu. Sodonoang nagabe pangulata di tahun-tahun na salpui mendukakan hati Tuhan. Sodonoang aka pangulauta na di ari-ari na salpui dang di halamoro hani debata. Sodonoang aka pangulauta manang aka perilaku ni aka jolma di bagasa tikyon. Sodonaung sahatu debata. Alani hamunak kadongan molota payhutihut di bagasa tikyon gabe so selera hita mangula akka siulauta. Alaniaha ay jonok pehita tudongat tadi di bagasa tikyon jaga jarak. Ninatay pehita dang bebas. Hola nadongan non mokolokol dongata
nung apitor tatutup igukta. Manang na adong na bersin-bersinon nung apitor hira na madaw hita. Alehamunak kadongan sa porosyaon dalam kondisi na songoni tadopi di baga sa tikyon. Borhat mahita songon pengalaman ni Apostel Paulus di bagasan minggu sadarion bahwa di dokon Apostel Paulus do tuhita songon apostel ni debata ibana di dokon ibana dang marna loja hami marbarita nauli ay buasa dang loja ay songon nataboto do songon dia ma pakilalaan ni Apostel Paulus laho mabaritahon barita nauli di pabudung dung ditakup tu hatta Yesus Kristus ibana di Damaskus diutus debataro marhite tu hatta Yesus Kristus si Paulus asa borhat ma ibana marbarita nauli. Molo borhat ibana marbarita nauli. Memang dah ngapala songon virus corona na diadopi ibana na juluani. Alai na boy berengotan sian latar belakang na. Kudang do akka hamaolon diadopi ibana. Kudang do akka tantangan diadopi ibana. Kudang do akka pangalilian diadopi ibana. Jala sappedo dipamasuk ibana tu bagasan hurungan. Asanang dohonot tadisi na parjulo sahali buasa. Dang loja Apostel Paulus marbarita nauli. Na parjulo sahali ala dihapursiay Apostel Paulus do ia ulaon panjowoni gabe parbarita nauli ima alani asini rohani debata. Totu nagabe suku-sukun tuhita di bagasa tikyon. Mohlo holan alani asini rohado bahasa gabe masuk ibana tu bagasan hurungan. Alai diadopi ibana doi situasi ini. Diadopi Apostel Paulus do hamaoloni. Jala adong masuk kusuk tuhita. Bohado tutu akka ulaon nong pinasahat ni debata tuhita. Sumur do pakilala atta di situasi namasa natadopi di bagasa tikyon manangna lo jado hita lo jado tapak kilalahon di bagasa tikyon manangna sipata gabe bobonosan do hita jangan amang inang contohlah Apostel Paulus ini. Dia tidak merasa lelah dengan pekerjaan atau ulaun parbarita naulioni nauk satu ibana. Dang loja ibana, alai diargahon ibana do sileon-lehon na pinasat ni debata itu ibana. Songoni do nang hita. Ahape naung dipasat ni debata. Tohonan AHP di pasat debata tuho amang doto inang. Ulau na HP di pasat debata tuho amang doto inang. Arga honme alani argane ini hidup benda didokon Apostel Paulus di 2 Korintus 4 ayat 10 dang marna loja hami ailam tuburuk na pehajol maun nami pardurui anggo di parbagasani ari-ari do di paibaro. Hurian itu hatta nahwalongi hami di bagasan guarito hatta Yesus Kristus. Totu molobor hatita makatai taringotu
tohonan. Baboy dohonota anggo alur pemikirta di bagasa tikyon yang namanya tohonan itu ya mereka-mereka lah yang maragenda itu yang majahatik ting itu manang napa pungupiliani manang na kapaditai. Alay dada holan ak kepangulani huria na di pasahat di debatasi leon-lehon isarana akapadita akka guru huria akai nata Bibel Pro, akai nata diakones, amatai nata evangelis, manang na amatai nata situa. Alay nasa naung terdiri tu bagasan guari de bata ama, anak dohot di porbadia, dohot do nasida makobasi, dohot do nasida marbarita nauli. Jadi suku majolo tur hatta di bagasa tikyon. Dohot do HP marbarita nauli, dohot. Dohot do HP nang pe parkarejo di katorang marbarita nauli, dohot. Dohot do HP au marbarita nauli nang pe sappa mau, dohot. Dohot do HP parbarita nauli nang pe partiga gorek pisang au, dohot. Dohot do HP parbarita nauli nang pe berwira swasta au dohot sude hamuna akamanami nanami kuria HKBP Ebenezer Kanal Timuron AHP aktivitas muna di bagasa tikyon dohot do hamuna parbarita nauliin alanido hamuna kadongan saha persyaon di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Totu gudang do sileo-lehon na pinasa di debata tuhita. Totu nunga di pasa debata tuhita ka ulauni ima ulaun parbarita naulioning. Alay tutu bohado pengalamata. Hiado hita son apostel Pauluson dicakicak manang di paburu-buru. Manang nalu jado tapak kilalahon ak di bagasan ulau taing. Manang nasipata bergumul doho amang doto inang di bagasa tikyon. Manang na alani akaulaon na taulahon di bagasan tikyon. Pohado satia doho mangihuton Tuhatta Yesus Kristus. Bohado dalam kondisi na hancur rumah tanggam misalna di bagasa tikyon. Behado satia doho mangihuton Tuhatta Yesus Kristus. Manang na adong pemutusan hubungan kerja. Manang na dang dapotan ulau dope hita. Manang na dang sidung dope persikolannya na kota sian kuliah. Bangku kuliah. Atau mungkin anak-anak kami atau adik-adik kami. Ada yang belum mendapatkan jodoh atau ada yang belum mendapatkan pekerjaan. Apakah kau setia mengikuti Tuhatta Yesus Kristus? Alania saunang say hohop pita tata dehon majolo buku ede 600 siap lueluin. Sai ihutonoku Yesus. Tai dehon sudah. Onam ratus siap lalu. Sai hutonoku Yesus, sai hutonoku Yesus, salelem lelem nai, nanggoda haporso. Sai bengendo au manaon, sai utonoku Yesus, salelem lelem mai. Molo tunggodang pehapor suhon
tadopi di bagasan tikion. Apakah itu virus corona? Alay songon na adong dodaba di Facebook. Ya tarjau di Facebook amang do tamu na kinang. Aku boto na sala duoneng naruhaku. Hirana bulat tulu dinin na ulang tahun ni si virus corona on. Ido molo di warna na kuning do ya haduneng maksud nyon neng naruhaku. Ya alana bulat depan ni neng ulang tahun ni si virus corona. Jadi di dokot tuh hita na hujah udah di Facebook ki. Jangan ucapkan selamat ulang tahun ya. Apalagi panjang umur bisa berabi nanti nih namusing atong di Facebook ki kan. Alay semacam humor main tuh hita di bagasa tikyon asa na yang dohonot tadi si nangpe virus corona mengaliati hita di bagasan tikyon nangpe hapor sukon mangalinggomi hita di bagasa tikyon. Alay songon ko ari mingguta sinakinganima amang dotamu na kainang esto mihi sai homa ale Tuhan gabe partano batu aku. Amin. Iya, yang kedua yang mau dikatakan firman ini kepada kita adalah molo memang nunga tahapur siai hatani debata unang bemar lauk hasit tongani alay tapapatar mai doho denggan lapatan na munak kadongan sapur siaun molo tahapur siai na do hita di pakubasion parbarita naulion diragam ni ulau tai taulahon maakahasitongan asa unang marlauk hatani debata. Amunak kadongan kita sebagai pengikut Kristus kita tadi mengatakan saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya saya nahita. Alai asing pangalahota. Naneng dohonon na hamunak kadungan marlauk do hatani debata molodang ture pangalahuni hita songon hala Kristen. Jalagabi rumardo hatani debata di dapur molodos pangalahota na dohot naso manada Kristus. Boido dohonon ni portibion tuhita. Bello neng toema so maribar hape hal Kristenon dohot naso Kristen. Anggo tu baga saparutungani tongdo digulut nakso sian dalannya. Alani nasi ngarung gope contona unang marlauk hatani debata contoh nasi ngima molo parlateni roha jalagabe pangiburu dongan nahumaliang bunang gabe dohot hitang molo manakko dongata naso manada Kristus unang gabe dohot hitang molo manipu jolma asa marutung unang gabe songoni nang hita. Akan nalau magodo namangulahon si songoni. Idoban na didoko di 2 Korintus 4 ayat 3. Molo mago halakan gabe dohot mahita. Mago totum tadokon na kiningan kita ini adalah parhobas di bagasan pulau tabe baik perhalado manang natu dia pehita mangula totu ikon marasing do parangeta dohot naso manada Kristus. Mulai istilah na asing boydo dohonota ada istilah Kristen tampil beda. Ya, Kristen tampil beda dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Jadi molo nunga tadoko kita siuton Kristus di bagasan turpukon di arahodo tuhita
Asa memang akaulau nadeng ganima taulahon. Jang mahita. Molonunga jongjong hasit tongani dang merlauk be hatani debata. Alai molo peol hasit tongani gabe marani debata. Nak pola tarsonggot tamuna udah pasu-pasu dida. Amin. Iro tong. Ikon amit tonot tado boleh setikyo terlumobi di HKBP Ebenezer Kanal Timuron. Berarti kita ini akan dibanjiri banjir berkat. Amin. Ido paroh kamu merbajiran nama pasu-pasu tu amuate. Ido ikon ido hono ta jangan takut. Unang itor tapi kiri sotung bajiran no bale-bale kanin na itor naruhat tadak pola bai. Sodo idisi. Adong gode bata. Na mga ramoti bale-bale tay manang jabut tayate. Unang pola itor tarsonggot titate. Alay tatangyon maha atani debata. Molo peol hasit tongani gabe marlauk ma hatani debata. Atong nadi dia ma pilih tota songon ruas ni huria hita na porsia di debata. Totu ikon taulahon ma hasit tongani jala totu ikon gabe hala Kristen yang gabe tampil beda mahita di bagasan tikyon. Unang saroba kamu dohot portibion. Unang saurdot tamu dohot portibion alai konadong tampil beda. Naparpudi hamuna kamang dot tamuna kainang di suarahon Apostel Paulus do tuhita. Asa marsinodang hati roni sian haholong. Huren itu hata molonunga sitong hata dot pabahenat ni akana porsia totutaluma haholomoni. Dang tumbe haholomoni makukupi natiuring. Itu bana didokot hata Yesus Kristus di Yohanes 8 ayat 12. Pajojoron nisi. Yohanes 8 ayat 12. Sudejo itaw nang modohodok kamu na dipudian. Yohanes 8 ayat 12. Sudejo hita madokon. Adong do tahe bibelta? Ya. Kita mengucapkan dulu apa isi Yohanes 8 ayat 12. 3 ya. Audo panodang ni portibion nasotu pa mardala dinaholom na mangihuton au di bana do tahe panodang hangoluan. Lapatan na hamuna kamang do tamuna kainang molonungaro natiur totutalu do naholom. Ido na ni hati dakko ni Apostel Paulus di ayat onomi. Ay debatado na madokon marsinodang hatiuroni sian haholomon ibanado patiurhon rohanam. Nunga marsinodang tuhata Yesus Kristus. Iso na di guarana kiningan sinodang di Yohanes 8 ayat 10. Tuhata Yesus Kristus. Imanagabe partano batoata di minggu estomihi sadarion. Jala nunga marsinodang ibana nunga disodangi hita alanidang adong be haholomon di ngolutta nang dirohata. Alani hamunak kadongan molonunga sinodangan ni Kristus hita di bagasan tikyon. Bato tuat tong akamata do tua kainata baburju-burju matok kamu amang tua kainata unak say muruki hamu kainatain asiroha beiru dah mulo pala holanda muru amatai tu inatai ala sopitor radesi panganom manang na soradero pe akapakean manang na kasi panganom edang zaman Nabi muruki kainata. Alay jamanahan na masih baino to kainata. Akaparekelonima baik kamu to kainata. Asa panjang umur. Apalagi hari paling tindi itu sadari udah. Usukku jo hamu amang inang nakiningan.
Di pasa amat tado tuhamuk coklat. Amang tahingiri makamat tahu nating. Manang na hamu amang di pasat inat tado naki coklat tuhamu na. Bah, ay di do sada-sada do hapetong. Valentine Day saunari. Hari kasih sayang. Nato tunang mentransformasi do hari Valentine di bagasa tikyo tuhita. Namangodol hon tuhita. Asa marsinodang ma hati uroni di bagasan ngoluta. Unang be say mian aka ulaun-ulaun hahulomoni. Atong taideho majolo buku ede 720 yate. 720. Taideho ma. Nang marsinondang ngoluko iigil Jesus manang di apea tutuin ngoti tiut masenonda edo diigil di Jesus Alani molonunga ngolu na marsinodak kita. Totu tapasiding maaka ulaun haholomoni. Totu tapadao maaka sikap-sikap ta late hosom tealdot elat ni rohain. Totu ikut tapasiding ma roha namen fitna manang na namangototoi aka ulaun-ulaun hahulomodoi. Kalau kita memang sudah berbicara tentang cahaya Kristus karena kita adalah cahaya Kristus, tentu kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan terang. Alani hamunak kadongan marite barita nauli naung satu hita sudedo hita parhaladuni huria di bagasa tikyon. Jalata guguima ulaon marbarita nauliin, marhite parangi, marhite sikap, manang na marhite pagkatayon, manang na marhite pangalakayot tape. Dakolan na majatik ting parbarita nauli. Dakolan song leader na marbarita nauli. Dakola paragedda na marbarita nauli. Dakolan na papunguplean marbarita nauli. Alay hope amang hope inang di hari Valentine di bagasa tikyon marbarita nauli doho di hari kasih sayang tu amatta do tu akenata do tu aka yanakota asa tapasiring ma aka ulaun hahulomon asa maunang marlaok hatani debata jala unang marnalo jahita mangulaon jala makataon hasitongan songon na poso ni debata hita taulahon ma aka ulahon na denggan. Amin. Martangyang mahita. Moliate ma di pasa rohanami tuhuale Tuhan di bagasan partikyanon nunga marsiajar hami sian sada guari minggu ima estomihi sayho managabe partano batu aku. Ali Tuhan di bagasa tikyon ternyata diajari hodo hami ali Tuhan. Adong doho na mga linggomi mga ramoti doho nagabi batu partano batuan namo. Totu hagugoom mo do nahupangasahok kami. Nang pesipatay kon mga dopi hamaolok kami terlebih di virus koronaon. Alay horo na mangoding-odingi hami ale Tuhan. Horo na mga linggomi hami. Jala horo ale Tuhan nagabi partano batuan nami. Nang pe dikelilingi manang dikepung hamaolok kami di bagasa tikyon. Ale sebalik na ale Tuhan diajari horo hami. Molonunga hutad dahami ho
di bagasa Yesus Kristus. Sai mangulahon akka sinodang mahami, hati urun mahami. Asa unang gabi lipe hatam na bading. Sai pasu-pasu maali Tuhan akka parhalado ni huriam HKBP Ebenezer Kanal Timurun. Pasu-pasu manami padita resort na mangula dison. Pasu-pasu ng ruas ni huriam HKBP Ebenezer Kanal Timur. Totu arong do parukilo ni akar ruas mi. Alay tuhoma na sida maroding-oding alay Tuhan. Tuhoma na sida mangalu-alu Tuhan. Aha pedi parukilhon ruas ni huriam di baga setikyon. Sa ilehon ma jalan keluar. Jala pasu-pasu na niulan ni tangan ni nasida. Homa toktong namian di bagasan ngolu ni nasida. Akay nakon nami natongon belajar secara daring di bagasa tikyon ali Tuhan. Asiruham semangati aka yanakon nami ing. Leo dinasida roha na ulo marsiajar. Unang leo dia kaya yanakon nami roha na losok ali Tuhan. Alay sa lehon roha na ringgas di tunga-tunga ni nasida. Asaboy di huton yanakon nami ing. Ulaun persiajaran marhite secara daring ali Tuhan. Pasu-pasu mahami ali Tuhan di dia pahami maringana. Baik di gereja manang na di jabunami hami manghihuton perminggu di bagasa tikyon. Nama masu-masu ruas di huriam. Baik di gereja baik di jabu pe ali Tuhan. Atong ali Tuhan asiruham say jalo matangyang do telekelek namion di bagasa Jesus Kristus. Martanya kami Tuho. Amin. Marede mahitas yan buku ED 210 huhut papungu pelian hita 70. Terdodo
mahita saluhutna. Tatanyakon ma peliata, ale de bata manamina di banua gicang, horo haroruan ni salut silelon na denggan, do na sauli basa na mauli utus. Upasat tami ma siana nilhon mi tuhami, pelian nami tuho, say jalo may gebe wap na usus jijolom, pasu-pasu may jalaramoti, asaw parhasya kami pilianon, pati bulo na rajon mo dito nga tunga ni Huriam do di Portibion. Buhay maruhanami marhititi todim, asalam tadahami godang ni silolon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana ni leon mi turiro di pamataku,